वेलकम स्टूडेंट्स। आज पुणी आम चर्चा करवा को विषय मैथ्र आमर सदृश विषय पार्ट 1 मुझे शिखई कौन शिखई पांचटी क्वेश्चन मुझे शिखई केमी एमसी गुड़िकर सल्व कर चित्र गुड़िक मैक्सिमम मु फास्ट टाइम आणुची तापरे मु नेक्स्ट वीडियो पुणी पांचटी क्वेश्चन करी एटा सेकेंड पार्ट रे मु पांचटी क्वेश्चन लिखी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर टिके पढ़ी दियो है बर्तमान देख ए बी सी त्रिभुज देती एवं डी बी सी त्रिभुज देख त्रिभुज डी बी सी त्रिभुज डी बी सी त्रिभुज देती एवं सी बी ए त्रिभुज सी बी ए त्रिभुज अर्थात मुझे देख दुईटा को भाग कर दूसरी बुझापी देख ये बी सी डी यहाँ 110 देती यहाँ 40 डिग्री देती है से क्वेश्चन मांगी बी कोण दे 40 डिग्री एवं ये डी कोणटा यहाँ देख 110 डिग्री से क्वेश्चन मांगी डी सी ए कोण के डी सी ए कोण के यहाँ देती यू देख ये भाया मुझे कर दूसरी देख डी बी सी एपटे बढ़ी एपटे बढ़ी ये आमर ए कोण नहीं देख टिके अड़ुआ अड़ुआ लगे यहाँ दे 40 डिग्री यहाँ दे 110 डिग्री यहाँ मांगी देख एगुड़ा ये त्रिभुजटा आ त्रिभुजटा सदृश आम कक सदृश को जीवा आमर सदृश अच्छी बा बाबा कक कक आम कक सदृश को जीवा तो ये देख त्रिभुजर 3 कोणर समष्टि केते 180 डिग्री ताले 110 देती ये 40 देती केते 150 यहाँ 30 डिग्री टोटाल होगा केते 180 डिग्री आमको दरकार यहाँ डी सी ए यहाँ दरकार कौन करवा एठी देख ये जो दुईटा त्रिभुज मु भाग कर दूसरी देख आउ थे डी बी सी आ गए बड़टा नब ये तो सदृश कही ये भाया मुझे देख बुझे दूसरी ए बी सी है यहाँ देख कमन कौन यार भी अच्छी 40 40 अच्छी ए कोणटा यहाँ এই কোণটা দেখো এটি তাহলে তোমার এই কোণটা যাহা এই কোণটা এইটা এটা 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 দেখো এই কোণটা যাহা তোমার এই কোণটা তা তাহলে এটা হয়ে গেল কেতে 110 ডিগ্রি টোটালটা এইটা এটা এটা এই কোণটা যাহা এটি অলগা অলগা মু বলে দিছি দেখো 110 ডিগ্রি তাহলে এই কোণটা যাহা এই কোণটা তা অলরেडी ये 30 डिग्री दिखाई देख ताले ये ऑटोमेटिकली केते 110 माइनस कर दियो 30 को केते हला 80 डिग्री 110 रु 30 गले 80 ताले एटा हे जिवो केते 80 डिग्री कहीं दुईटा त्रिभुज से सदृश देसी बी डी सी त्रिभुज आ होची ए बी सी त्रिभुज यार 40 एठी भी 40 अच्छी एटा 110 110 এটা অটোমেটিকলি কেতে হয়ে যাব 30 ডিগ্রি তাহলে কোন সহিত সমান দেখ এইটা যা এইটা তা এইটা যা এইটা তা এটা অলরেডি কমন দিয়ে দিয়েছি দেখ তেণু কেতে হয়ে যাব আগে কোন করব তুমি 110 প্লস 40 করে দেব কেতে হয়ে গলা 150 150 180 বিয়োগ করে দেব এটি 30 ডিগ্রি পাই যাব তারপরে তুমি এই 110 রু 30 को माइनस कर देले तुम्हें यहाँ पाई कहीं बड़ त्रिभुजटा नहीं आऊँगी जेहेतु दुईटी त्रिभुज सदृश तार आंसर के 80 डिग्री हो गला बुझीगला।
এইটা সহিত এইটা নিয়ে নেব বড়টার। নেক্সট যা এ বি সি ত্রিভুজ সদৃশ পি কিউ আর ত্রিভুজ। এ বি সি ত্রিভুজ সদৃশ পি কিউ আর ত্রিভুজ সদৃশ পেয়েছি। দেখো ইজিলি কইছি এ বি 8 সেন্টিমিটার, পি কিউ 12 সেন্টিমিটার। এ বি সি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল দিয়ে দিয়েছি, এ বি সি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল দিয়ে দিয়েছি, কেতে দিয়েছি 48 বর্গ সেন্টিমিটার। তাহলে পি কিউ আর ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল কেতে, পি কিউ আর ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল কেতে ইজিলি কইপারবা। পূর্ব ভিডিওরে মু আলোচনা করিଥିଲି বিশেষ ভাବରେ যে কোন যদি দুইটি ত্রিভুজ সদৃশ্য থিব, মনে কর পূর্ব ভিডিও যে মান দেখিছ, বাহুর বর্গর অনুপাত সহিত সমান যদি ক্ষেত্রফলর অনুপাত মাগি থাকে, কোন যদি দুইটি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফলর অনুপাত বাহুর বর্গ, যেকোনসি বাহু হইপারে, এইটা হইপারে, এইটা হইপারে, এইটা হইপারে, যোউটা भी ଦେଇଥାଇ পারে সে। তেণু এটি দেখো বাহু দিয়েছি, এটি এ বি, এটি দিয়েছি পি কিউ। তাহলে আমি লিখি দেই পারিবা এ বি সি ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল বাই পি কিউ আর ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সমান এ বি স্কয়ার বাই পি কিউ স্কয়ার। जो বাহুটা দেইথিব, যদি এইটা দেইথান্তা তাহলে লিখিথান্ত বিসি স্কয়ার, এইটা দেইথান্তা কিউ আর স্কয়ার লিখিথান্ত, এটা দেইথান্তা এসি স্কয়ার পি আর স্কয়ার লিখিথান্ত। এইটি বর্তমান সমাধান আসিগলা। এইটা দিয়ে দিচ্ছি দেখো 48, तुमको এইটা মাগিছি, এর আনসার আমি বাহার করিবা। এইটা কেতে হব, এ বি কেতে দিয়েছি 8 র স্কয়ার, এটা কেতে 12 র স্কয়ার। বর্তমান সমাধান করো 48 বাই পি কিউ আর ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল 8 হচ্ছে 64, এটা হলো 144। তাহলে পর্যগ্রহণ করে দিও 64 পি কিউ আর ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল ইকুয়াল টু 48 ইন্টু 144। তাহলে পি কিউ আর ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সমান কেতে আসিଯିব 48 ইন্টু 144 বাই 64। ইয়াকু কটাই দিও 16 3 48, 16 চক 64, 4 3 12, 4 6 24, 3 into 36, 3 into 36 কেতে হয়ে গলা 108 বর্গ সেন্টিমিটার। এটা বাড়ি গেল দেখো। তাহলে গোটে থিংস মনে রাখো, ক্ষেত্রফল দিয়েছি মানে তুমি আখি বুঝি কর, বাহুর স্কোয়ার গুড়াক অনুপাত করদেব, অটোমেটিকলি বাহারি যাব। পারলা নিহাতি বুঝিথিব। নেক্সট কু যা 3 নম্বর। দেখ কোশ্চেনটি পি কিউ আর ত্রিভুজরে পি এম ইকুয়াল টু 2/3 পি কিউ, পি এন 3.2 সেন্টিমিটার, এম এন সমান্তর কিউ আর, এটা সহিত এটা সমান্তর দিয়েছি, পি আর কেতে, টোটাল পি আরটা কেতে, টিকে বড় করে বনাই দেবা। তারপর তার যা কিছু তুমি মনে রখ, পরীক্ষা যেতবে দেব মেট্রিক পরীক্ষা তোমার এমসিক্যু কোশ্চেন রে পেনସିଲ রে করিব, যে ডায়াগ্রাম দেইথিব ডায়াগ্রাম উপরে তুমি পয়েন্টেড করে দেব কোন যাহা দিয়া হইথিব। এটি দেখ এই গোটে গোটে জিনিস দেখ পি এম দিয়েছি, এটি পি এম বাই 2/3 পি কিউ দিয়েছি, তাকে তুমি অনুপাত করে দিও, এটাকে নেই আস এপটে পি এম
ତଳକୁ ନେଇ ଆସ 2/3 এইটা লেখি সারা পরে তুমি এই যে ফিগরটা ଦେଇଛ বা বনেইছ বা পরীক্ষা ଦେଇଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଫିଗର ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିଦେବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହୁଏ ଏଠି କହିଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ PM 2/3 PQ ମୁଁ PM/PQ କରିଦେଲି PM ଜାଗାରେ 2 ଲେଖିଦିଅ PQ ଜାଗାରେ 3 PM2 हाँ PQ जगह 3 PQ एटा PQ टोटालटा 3 टोटालटा 3 है ताले एटा हे जब 1 2 और 3 टोटाल 3 है माने एठी 1 हे गला बस PM 3.2 हैला एटा 1 दरकार नहीं 3 लिखि देली बुझवा पाई ताले हैला ताले PR केते एटा केते एटा केते क्वेश्चन लिखै दूची देख तो बाय बाय करवा जेहेतु ये अच्छी यहाँ सहित यहाँ जेहेतु समांतर PM/PQ एटा बाय एटा कर दियो PQ इक्वल टू PM/PR मूल्य बसाओ PM केते 2 PQ केते 3 PM केते 3.2 PR बाहर करने ପାଇଁ କହିଛି ତାହେଲେ ବୈଦ୍ୟକରଣ କରିଦିଅ 2 PR equal to 3.2 into 3 2 PR equal to 6.4 9.6 और PR equal to 9.6/2 4.8 देखो PM/PQ PN/PR करदेल मु एगुड़ा पॉइंटेड करदेली देख जहाँ दिया होता से गोटे पॉइंटेड करदेली चित्र में लिखिदे कौन हुए ना देखिक करने समाधान करने सुविधा हुए तेणु से तुम्हें कौन कर चित्र में तुम्हें पॉइंटेड करदेव ये देखीदे कौन हुए टे कन्फ्यूज हुए आखि गुड़ा कन्फ्यूज आसी जाए तेणु चित्र में पॉइंटेड करदेला मैंने कौन हुए सुविधा हो बुझेगा तो नेक्स्ट को जीवा एक क्वेश्चन देख 4 नंबर क्वेश्चन मु बड़ डायग्रामटा बनाऊँच बुझा सुविधा हम देखा भी सुविधा हम ABC यहाँ देखिए X ये Y ये Z क्वेश्चन देखिए BYC चाप हूँ 140 डिग्री BAC कौन टिकेट देख ये BYC चाप देख ये मन रख यही चापर केन्द्रस्थ कौन होटा ये जो चाप देला छुआ मैंने ये जो चाप चिन्ह देखे देख यहाँ माने 140 डिग्री यहीटा 140 डिग्री B और C हूँ 140 सी मांगी BAC कौन कन्फ्यूजन दी पिला माने एटा कौन एटा कौन एटा कौन एटा ला कौन एटा ला चाप एटा जो एटा ला चाप आटा ला कौन ताले चाप जो देथिबो तार केन्द्रस्थ कोणटा दे देछि देखो 140 डिग्री वर्तमान BAC केते BAC ठीक डायग्राम काटिबा BAC केते इटा केते तार अधा केन्द्रस्थ कोण जहाँ तुम्हें पढ़ीच अच्छी वृत्त संबंध में क्वेश्चन अच्छी यहाँ वृत्तर क्वेश्चनटा वृत्त संबंधी क्वेश्चनटा यहाँ तुम्हें पढ़ीच जे जदि केन्द्रस्थ कोण गोटे चापरे हैला तार अधा हो वृत्त उपरिस्थ कोण यहाँ अधा हो डायरेक्ट तुम्हें 1 सेकेंड बाहर कर दे पार 70 डिग्री आंसर 70 डिग्री तुम्हें मन रख यही चापरे जेतोटी भी कौन हम मु मन कर यही जगह किसी गोटे डिस्कसन कर दूसरी तुमको क्वेश्चन आसे मन कर 140 देछि केन्द्रस्थ कोणटी
এই যে চাপ ଦେଇଛି বি বিন্দু আর সি বিন্দুরু মনে রাখ এটি মু যেতটি নেবি দেখ এইটা হয়ে 70 ডিগ্রি মু পুଣି এঠু এপটে বি নেলি এইটা বি 70 ডিগ্রি হয়ে যাব এপটে নেলি মু এইটা বি 70 ডিগ্রি হয়ে যাব তাহলে যদি যে চাপরু সেপটে যেতটি বি কোশ্চেন যেতটি তুমি এটি বৃত্ত পরিস্থ তুমি কোণ অঙ্কন করিব सबुगुड़ा तार अधा हो 140 अधा हो 70 डिग्री हो मन रख ये क्वेश्चन अच्छी आदि भी आलोचना आम करवा के 70 डिग्री हो गला लास्ट आ गए क्वेश्चन आलोचना करवा 5 नंबर क्वेश्चन देख से कथाटा ही अच्छी एटी से क्वेश्चन ही अच्छी ये व्यास देख पी ओ आर एटी 32 डिग्री से कही ओ क्यू आर कोण केते ओ क्यू आर कोण केते से कही देखा ओ क्यू आर हाँ यहाँ क्यू यहाँ कोणटा केते ओ ना ना यहाँ नहीं ये कोणटा केते এই কোণটা কেতে ও কিউ আর এইটা কোণ রে পিলে এটা হলো ব্যাস এটা কোণ ব্যাসটা কেতে ডিগ্রি 180 ডিগ্রি এটা কেতে ডিগ্রি 180 ডিগ্রি এটা হচ্ছে 180 ডিগ্রি তাহলে ব্যাস যদি 180 ডিগ্রি হেলা ব্যাস যদি 180 ডিগ্রি হেলা মু এবে টিকে আগে কইতলি আগ क्वेश्चन रे जदि केन्द्रस्थ कोण जहाँ थी तार गुरुत्वपृष्ठता अधा होटा के डिग्री 90 डिग्री टोटाल ताला के डिग्री 90 डिग्री पी क्यू आर कोणटा हो 90 डिग्री हो टोटाल यहाँ तो ये 32 डिग्री এইটা আর এইটা সমান কাহিঁকি না এটা ব্যাসার্ধ তেমন এটা भी 32 ডিগ্রি হয়ে যাব এটা भी 32 ডিগ্রি হয়ে যাব কোটা বৃত্তর ব্যাসার্ধ এইঠু যেতিকিটা এইটা এবং এইটা মানে অপি আউ অকিউ সমান হব কাহিঁকি বৃত্তর ব্যাসার্ধ যদি বৃত্তর ব্যাসার্ধ হলা এই যে ত্রিভুজটা হলা এটা ও কিউ পি বা ও পি কিউ এটা হলো সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এটা হলো সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এটা তেমন এখন যা হব এখন তা হব এটা 32 এটা 32 তারপরে তুমি কোন করিব এই কোশ্চেনটা এইটা মাগিছি এটা যদি মাগিছি কোন হয়ে যাব 90 রু 32 মাইনাস করে দিও যা হব সেইটা মাইনাস করো 90 রু 32 গলে কেতে আসছে 10 দুই গলে 8 8 তিন গলে 5 58 ডিগ্রি 58 ডিগ্রি आंसर হয়ে গেল ইজিলি তুমি 32 দেইছি এইটি দেইছি 32 হয়ে যাব জানল এইটা কোন ব্যাস ব্যাসর কেন্দ্রস্থ কোণটা যদি 180 ডিগ্রি জানিছ তবে এটা 90 ডিগ্রি হয়ে গেল অর্থাৎ এইটা তুমি বইরে দিয়েছি দেখব বইরে এই কোণটা হলো 90 ডিগ্রি কাହିଁକି ନା এটা 180 ডিগ্রি বুঝিলা তেଣୁ আজ যে 5টি क्वेश्चन ମୁଁ ଆଲୋଚନା କଲି କିଛି ସଦୃଶ୍ୟର ଆଉ କିଛି ବୃତ୍ତର ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏଗୁଡ଼ା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଦୟାକରି ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଦେବ ଏବଂ ନିହାତି ତୁମେ ବୁଝିବ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯିବ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ତୁମକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ।